बंगाल जिला सिलीगुड़ी शहर पर सीबीआई दफ्तर पर अभियान। इसी साल के अगस्त महीने में कोलकाता अजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ, जिसके कारण पूरे देश में सभी महिला संगठन और दूसरे संगठन द्वारा उनके न्याय विचार के लिए मांग की गई और इसी मामले को सीबीआई को सौंपा गया। पर 90 दिन बाद भी सीबीआई नहीं जारी कर सकी चार्जशीट। विरोध मार्च, सीबीआई दफ्तर पर छापेमारी। इस दिन नाइट इज आवर्स और सिटीजन्स फॉर जस्टिस ने संयुक्त रूप से एक विरोध मार्च का आयोजन किया। जुलूस बाघा जतिन पार्क से शुरू हुआ और हासनी चौक पार करते हुए सीबीआई कार्यालय की ओर पहुंचा। गौरतलब है कि 90 दिन बाद भी सीबीआई आरोप पत्र नहीं दे सकी। इसी कारण विरोध में मार्च निकाला गया और इसी अभियान के बारे में नाइट इज ओरस के पक्ष से कोयल रॉय ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इसी मामले में सीबीआई के काम के बारे में असंतुष्टि प्रकाश की है। প্রশ্নের আমরা একটা কালো চার্ট পেপার 2-4 জন হাতে যে কয়জন পাই গিয়ে নেব এবং তাদেরকে দিয়ে আসবো যে আমরা নিরুত্তর। আমাদের কালো সমাজের প্রতীকী হিসাবে এটাতে তারা একমাত্র সাদা, সবচেয়ে নির্ভেজাল পিওর ফর্ম দিয়ে লিখতে পারবেন। সাদাটাই চোখে পড়বে, সেটা দিয়ে লিখতে হবে। অভিযানের ব্যাপারে কিছু, হ্যাঁ, এই অভিযানটার ব্যাপারে কিছু বলুন আপনারা। এই সিবিআই অফিস অভিযান চলছে আমাদের। নাইট ইজ আওয়ার, সিটিজেন ফর জাস্টিস, কিছু মেডিসিনের লোকজনও আছেন যে এতদিন পরেও 90 দিন পেরিয়ে গেছে, এত বড় একটা দুর্ঘটনা, বর্বরচিত দুর্ঘটনার চার্জশিট তারা জমা দিতে পারলো না। কতখানি ব্যর্থতা এবং তাদের কাজ তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে আমাদের, এবং তাদের চূড়ান্ত লজ্জার বিষয় তাদের মনে।